Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Cohort Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 8 का यूनिट नंबर 4 and the title of unit is Let's make our road safer. आए अपनी सड़कों को महफूज बनाएं. तो let's start reading. How do you cross the road? आप सड़क कैसे क्रॉस करते हैं? एक तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, सड़क क्रॉस करने के लिए आपको लेफ्ट एंड राइट देखना होता है और देन उसके बाद आप अपनी ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क को क्रॉस करते हो. Traffic education is very essential for every age group to encourage safe traffic activities. Educated people can easily be trained through media such as TV and newspaper, while uneducated road users should be trained through simple and purposeful ways. Regular road safety programs are to be organized at schools, college, industries, public places. Most countries start traffic education right from primary schools. For instance, in the Netherlands, traffic lessons are taught in primary school and first years of secondary school. In these lessons, children of 4 to 14 years old are taught traffic rules. In Pakistan, traffic education is also being imparted to primary and secondary school children through books and traffic police department. People should be aware of traffic rules and regulations like giving ways to ambulance, police cars, use of speed breakers, parking, no parking, traffic sign, accident scene, etc. Speed limit should be observed by everyone to avoid any casualties. The main goal of road safety education is to prevent casualties. Children are high risk group in traffic. Traffic education is essential for the children to make them safe road users. Rules of overtaking also aim at encouraging a traffic flow which is as safe and smooth as possible. For overtaking, one must always overtake from the right side. There must be the use of indicators and mirrors for the safe overtaking. One must not use flashlight to overtake. It is safe to return to your lane safely using indicators. Breaking the traffic rules result in an increased risk of accidents or more serious outcomes. Road accidents may occur for a variety of reasons. We should always adjust our speed for poor weather and follow road signs. The drivers and pedestrians should have adequate information regarding road uses. For instance, a driver should know that he must stop at red traffic signal and pedestrian should know that he must not cross the road at red signal. This is an example of basic traffic regulation. According to report, road accidents kill an estimated 1.3 million people and injure 50 million people per year globally. Global road fatalities are forecast to reach 1.9 million by 2023. This statistics reveals that the road safety aspect is very crucial across the globe. The traffic education is one of the options that could be used as a tool to control road accident. Therefore, traffic education should be started from primary schools. Awareness programs like free seminars need to be organized. It is a matter of utmost importance that we should take driving education seriously and do our best to stay safe on the road. Now, difficult words की meaning: purposeful, किसी चीज़ का मकसद होना, कैजुअल्टीज़ जो कि एक्सीडेंट में लोग या तो ज़ख्मी हो जाते हैं या मारे जाते हैं, पेडेस्ट्रियंस सड़क पर पैदल चलने वाले, फैटलिटीज़ एक ऐसी मौत जो कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, ख़ासकर रोड एक्सीडेंट की वजह से, असेंशियल यानी कि ज़रूरी, सफिशेंट इनफ होना, इंडिकेटर्स साइन, वैरायटी यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो, एडिक्वेट तादाद में ज़्यादा होना, रिवील्स ज़ाहिर करना, इंस्टेंस कोई एग्ज़ाम्पल, क्रूशल बहुत ज़्यादा अहम होना, अवेयरनेस किसी को उसके मुतल्लिक बताना, अटमोस्ट यानी कि ग्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत या आप कह लें कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अहम होना, ओवरटेकिंग जो साइड से आप किसी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, स्मूथ बग़ैर किसी आप कह लें कि इंटरप्शन के, आउटकम रिज़ल्ट, सेमिनार कोई ट्रेनिंग कोई डिस्कशंस अवेयरनेस देना किसी को किसी चीज़ के बारे में. नाउ अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन. महफूज ट्रैफिक सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए हर उम्र के ग्रुप के लिए ट्रैफिक की तालीम बहुत ज़रूरी है. पढ़े लिखे लोगों को टीवी और अखबार जैसे ज़राए इब्लाग के ज़रिए आसानी से तरबियत दी जा सकती है, जबकि सड़क इस्तेमाल करने वाले गैर तलीम याफ्ता अफराद को आसान और बामकसद तरीक़ों से तरबियत देनी चाहिए. स्कूलों, कॉलेजों, सनतों, अवामी मकामात वगैरह पर रोड सेफ्टी के बाकायदा प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएँ. ज़्यादातर ममालिक ट्रैफ़िक की तालीम प्राइमरी स्कूलों से शुरू करते हैं. मिसाल के तौर पर नीदरलैंड में ट्रैफ़िक के इसबाग
پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول کے پہلے سالوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ان اسباق میں 4 سے 14 سال کے بچوں کو ٹریفک قوانین سکھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے بچوں کو کتابوں اور ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ٹریفک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ لوگوں کو ٹریفک کے قواعد و ضوابط جیسے ایمبولینس، پولیس کاروں کو راستہ دینا، اسپیڈ بریکرز کا استعمال، پارکنگ نہیں کرنی، ٹریفک کے نشانات، حادثہ وغیرہ سے آگاہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی جانی نقصان سے بچنے کے لیے رفتار کی حد کا ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے۔ روڈ سیفٹی کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہلاکتوں کو روکنا ہے۔ بچے ٹریفک میں زیادہ خطرے والے گروپ میں ہیں۔ بچوں کو محفوظ سڑک استعمال کرنے والے بنانے کے لیے ٹریفک کی تعلیم ضروری ہے۔ اوورٹیکنگ کے قوانین کا مقصد ٹریفک کی بہاؤ کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہے، جو کہ ممکن حد تک محفوظ اور ہموار ہو۔ اوورٹیکنگ کے لیے ہمیشہ دائیں جانب سے اوورٹیک کرنا چاہیے۔ محفوظ اوورٹیکنگ کے لیے اشارے اور آئینے کا استعمال ہونا چاہیے۔ کسی کو اوورٹیک کرنے کے لیے فلیش لائٹس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے اپنی لین پر واپس جانا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یا زیادہ سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سڑک حادثات مختلف وجوہات کی بنا پر پیش آ سکتے ہیں۔ ہمیں خراب موسم کے لیے اپنی رفتار کو ہمیشہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور سڑک کے اشاروں پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈرائیوروں اور پیدل چلنے والوں کو سڑک کے استعمال کے بارے میں مناسب معلومات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے سرخ ٹریفک سگنل پر رکنا چاہیے، اور ایک پیدل چلنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے سرخ سگنل پر سڑک عبور نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بنیادی ٹریفک ریگولیشن کی ایک مثال ہے۔ رپورٹس کے مطابق سڑک حادثات میں دنیا بھر میں سالانہ 1.3 ملین افراد ہلاک اور 50 ملین زخمی ہوتے ہیں۔ 2023 تک دنیا بھر میں سڑکوں پر ہونے والی اموات 1.9 ملین تک پہنچنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سڑک کی حفاظت کا پہلو پوری دنیا میں بہت اہم ہے۔ ٹریفک کی تعلیم ان اختیارات میں سے ایک ہے جسے سڑک حادثات پر قابو پانے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ٹریفک کی تعلیم کا آغاز پرائمری اسکولوں سے کیا جائے۔ مفت سیمینار جیسے کہ آگاہی پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہمیں ڈرائیونگ کی تعلیم کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور سڑک پر محفوظ رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔